बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, आज मैं आपको सूरह हशर के आखिरी रुकू का एक ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपके कामों में अगर खुदा न खास्ता बंदिश है, रुकावट है, नज़र बद है, जादू जिन्नात और किसी भी तरह की आप मुश्किल और प्रॉब्लम का अगर आप शिकार हैं तो इंशाअल्लाह वो मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। पहाड़ जितनी मुश्किल क्यों ना हो, बड़े से बड़ा अटका हुआ आपका कोई काम क्यों ना हो, वो थाने कचहरी का क्यों ना हो, बिजनेस का क्यों ना हो, वो सेहत के एतबार से क्यों ना हो, जिसमें आप कोशिश करते हैं और उसमें कामयाबी नहीं होती, तो इंशाअल्लाह सूरह हशर के आखिरी रुकू की बरकत से आपके रुके हुए काम जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए रास्ते खोल देगा और मुश्किलात को दूर कर देगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको सामीन को इसमें आज़म भी बताऊंगा और ये भी मैं आपको गुजारिश करूंगा कि ये जो वजीफ़ा है इसकी शराइत क्या है। तो सामीन नाज़रीन, इस वजीफ़े की 3 अहम शराइत, इसके साथ साथ आपने इसमें आज़म लाजमी करना है। इसमें आज़म किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी मैं आपको गुजारिश करूँगा कि ये वजीफ़ा आप करेंगे तो इंशाअल्लाह 1 हफ्ता से लेकर 11 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की तासीर और बरक़ात आपको नज़र आ जाएंगी। वो तासीर कैसे नज़र आएगी, बरकत कैसे नज़र आएगी, मैं इंशाअल्लाह वो भी अभी आपको गुजारिश करता हूँ। तो सामीना, आपका कोई भी अटका हुआ काम है, वीज़े का है, आप बाहर जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई मुश्किल है, प्रॉब्लम है, मुसीबत है, उसको दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हो उस मसले का आपको हल मिल जाए, मुश्किलात से निजात मिल जाए, आपका रिज़्क़ का मसला है या कर्ज़ का मसला है, तो आपने क्या करना है कि सूरह हशर का आखिरी रुकू ये आपने निकाल लेना है। सूरह हशर 28वें पारे की ये सूरह पाक है। आखिरी रुकू से आपने पढ़ना शुरू करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, यहाँ से शुरू करेंगे। आगे आप जब पहुँचेंगे यानी सूरह हशर की आयत नंबर ये 21 है और इस रुकू की ये दूसरी आया मुकस्सा बनती है। ये आयत है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। यहाँ पर रुक जाना है, रुक कर इस तरह थोड़ा सा मुराकबा करना है, अल्लाह ताला से बात करनी, या अल्लाह मेरा ये मसला मेरे लिए पहाड़ बन गया है, या अल्लाह इसको रेज़ा रेज़ा कर दे, इसका ख़ात्मा कर दे। चूँकि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करते तो पहाड़ इसकी हैबत से रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो यहाँ पे आप कहें, या अल्लाह अगर इस कुरान की वजह से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो सकते हैं तो मेहरबान मालिक मेरी इस मुश्किल को, मेरे इस काम की रुकावट को, कर्ज उतारने के मामले में जो मेरा कोई रुकावट है, इसको रेज़ा रेज़ा कर दे, इसका ख़ात्मा कर दे। तो ये पढ़ के फिर आगे आपने जाना है। आगे आप जाएंगे तो आखिरी आयत में ये अल्फाज हैं आया मुकस्सा के, लहुल अस्माउल हुस्ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे नाम ही बड़े खूबसूरत हैं। वहाँ पे आपने रुक जाना है और रुक कर आपने कुरान मजीद ऐसा ले लें या मोबाइल से नेट से भी आप निकाल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये 99 नाम आपने ले लें। अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल, इस तरीके से आपने पढ़ना है, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़ा लुत्फ़ लेकर और पूरे यकीन के साथ कि ये जो अल्लाह ताला के नाम है, मेरा अल्लाह मेरी बातों को सुन रहा है। ये पढ़ के आगे सूरह पाक को मुकम्मल कर दें, वाहुवल अज़ीज़ुल हकीम तक, और फिर खूब खूब अल्लाह जल्ल शानू से आप अपने मसला के लिए दुआ करें। और इसकी 3 अहम शराइत हैं। एक तो यह है कि नमाज की पाबंदी करनी है, नंबर 2 रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना है, और तीसरी और अहम शर्त यह है कि आपने गुनाहों से हद्दुल मक़दूर बचने की कोशिश करनी। जब गुनाहों की बात की जाती है तो यानी गुनाह कबीरा, बिलखुसूस झूठ, चुगली, कता रहमी, यानी छोटी छोटी बातों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से ताल्लुकात ख़त्म कर लेना, ये वाला, और इस तरह किसी की दिल आज़ारी, जुल्म, इससे आपने बचना है। कि बाद औक़ात हमारे जो मसाइल में मुश्किलात आ रही होती वो कुदरती तौर पे भी होती, बाद औक़ात हमारी अपनी जो है वो मिस मैनेजमेंट की वजह से भी होता है, यानी बद इंतज़ामी होती है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते, उसमें जो उसके लवाज़िमात और तकाज़े वो नहीं पूरे कर रहे होते। मेहनत ना करें, प्लानिंग ना करें, किसी से मशवरा ना करें और कहें जी मुझे बैठे बैठाए रिस्क मिल जाए। अल्लाह ताला देना चाहे तो दे सकता है, मगर उसका तरीका ये है कि आप वो क्या कहते हैं कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर आएँ के गुर्दों से कतार अंदर कतार अंदर। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आप जंग बदर मदीना मुनव्वरा में भी बैठ कर लड़ सकते और वहीं पे बैठ के दुआएं करते। अल्लाह उनकी दुआ के लिए हाथ उठने से पहले किबले तब्दील फरमा देता है, मगर मेरे और आपके पाक पैगंबर मदीना मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर बदर के मैदान में गए, फिर जाकर पूरी जंगी हिकमत अमली बुरुए कार लाए, मेहनत की और सफ़बंदी की और फिर अल्लाह ताला से दुआ की। तो आपने भी
یہ تقاضے پورے کرنے ہیں۔ آپ کو 7 دن کے بعد یا 11 دن کے اندر اندر جب وہ تاثیر نظر آ جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے وظیفے میں اثر ہے اور اس کی برکات مجھے محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ کس طرح کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ کوئی بھی اگر مسئلہ ہمارا شیطانی وجہ سے ہے، یعنی نظر بد کی وجہ سے ہے، جادو یا جنات کی وجہ سے ہے، تو اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہمیں نا امید کر دیتا ہے، تو اس نا امیدی سے نکلنا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے، محتاجگی سے ڈراتا ہے، لہذا اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ یہ لوگوں پر نا امیدی، مایوسی اس کو طاری کرتا ہے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس مایوسی سے نکل جائیں گے، آپ کو ایک ہوپ محسوس ہوگی، آپ کو امید لگے گی، آپ کو یقین پیدا ہوگا کہ میرا اللہ میری مدد فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو تھنکنگ، یعنی آپ کو مثبت اچھے اچھے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جو خیالات آنا شروع ہو جائیں گے اس پہ ورکنگ شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ تو سامعین و ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا اسم اعظم کرنا ہے۔ اسم اعظم 2 طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک اسم اعظم جو ہم نام کے حرف کے مطابق بتاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ علم الاعداد کی روشنی، یعنی کسی کا جو نام ہے اس نام میں جتنے حروف ہوتے ہیں سب کا ویٹ کیا جاتا ہے، سب کے اعداد نکالے جاتے ہیں۔ اب ان اعداد کی تعداد کے مطابق ادھر سے اللہ رب العالمین کا 1 یا 2 نام لیے جاتے ہیں جن کی تعداد اتنی ہو۔ مثلا میرا نام ہے محمد نعیم جاوید نوری، میرے نام کے اعداد بنتے ہیں 551۔ اب ادھر اللہ جل شانہ کے ابھی ایسا 1 یا 2 نام لیے جائیں گے جن کے اعداد 551 بنتے ہوں، یعنی کہ وہ بنتے ہیں یا رافع یا نافع۔ اب میں اگر روزانہ کی بنیاد پر یہ 551 مرتبہ یا رافع یا نافع پڑھوں گا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، نام کے حرف کے مطابق اسم اعظم جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ دیجئے، ہم فی سبیل اللہ یہ آپ کا اسم اعظم آپ کو بتا دیتے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم الاعداد کی روشنی میں آپ کا اسم اعظم سیٹ کیا جائے تو اس کے لیے ہم ایک ایپ ہے جو کہ ڈاکٹر عثمانی صاحب امریکہ میں، ہمارے پاکستانی اسکالر ڈاکٹر ذیشان عثمانی صاحب، ان کی بنائی ہوئی ایپ ہے، اس کا لنک دے دیتے ہیں، اس کو اوپن کریں، اپنا نام لکھیں، جو آپ کے حالات ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا 1 یا 2 نام جو بطور اسم اعظم سیٹ کر لیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے، بہت سارے لوگ اس کے باوجود ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے حالات اور تعداد کے مطابق جو ہے اسم اعظم سیٹ کر کے دیں علم الاعداد کی روشنی میں۔ تو سامعین و ناظرین، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہماری بڑی محنت لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ ہماری ٹیم سے کروانا چاہیں گے تو ہم یہ خدمت کر دیں گے، مگر اس کے لیے آپ کو کچھ ہدیہ پیش کرنا ہوگا۔ مگر بہتر یہ ہے کہ آپ صرف نام کے حرف کے مطابق یہ والا کر لیں، یا ڈسکرپشن میں دیا گیا جو لنک ہے اس ایپ کے ذریعے آپ خود اس کی سیٹنگ کر لیں، تو اس کا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں، اور اس طرح کی آپ مزید اچھی اچھی ویڈیوز، دینی اور روحانی اہم عنوانات ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت زیادہ شکریہ۔